नमस्कार ओडिशा आज 12 जुलाई 2025 शनिवार आपण माने सुनिचंती एसपी ओडिया न्यूज वीडियोटी को शेष जाय देखंतु ओ चैनल ले नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु जहा फଳରେ कि प्रत्येक दिनर गुरुत्वपूर्ण खबर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे पाई परिबे एवं आपण माने केउ जिल्ला रे देखुचंती कमेंट माध्यम रे जणाइबा पई भूलंतु नाही। आसंतु सुनिबा आजिर मुख्य खबर गुडिक। आज प्रथम खबर आज 17 तारिख जाए लगी रहिबो वर्षा दक्षिण झारखंड एवं पार्श्ववर्ती अंचल सह उत्तर छत्तीसगढ़ और पार्श्ववर्ती अंचल रे समुद्र पतन ठारू 5.8 किलोमीटर उच्चरे एक घूर्णिबलय सक्रिय रहिछि। एहार प्रभाव रे ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेउछि। आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार आसंता 17 तारिख पर्यंत राज्यर अधिकांश जिल्ला रे हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा जारी रहिबो। शनिवार वज्रपात सह प्रबल वर्षा नै नुआपड़ा सुंदरगढ़ मयूरभंज आदि 3 जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करा अन्य जिले किसी स्थान में वर्षा होइपारे बोली सूचना दिया जायछि। तेबे बिजुली और घड़घड़ी नहीं बलांगीर बरगड़ सोनपुर संबलपुर झारसुगुड़ा केन्दुझर देवगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर मालकानगिरी कोरापुट बालेश्वर भद्रक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा और कटक को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर बस मालिक संघर बड़ घोषणा आज गड़ब बस राज्य घरोई बस मालिक संघर बड़ घोषणा आज सारा राज्य में गड़ब सबू घरोई बस सेवा आज पुणी स्वाभाविक हेब। पुरी रे चलीथिबा घरोई बस मालिक संघर बस चलिबा नै निष्पत्ति निया जायछि। एने सांबादिक सम्मेलन करी सूचना देछि घरोई बस मालिक संघ। ड्राइवर संघर आंदोलन जारी रहितबा बेले बस को सुरक्षा जोगाइबे राज्य सरकार। एने घरोई बस मालिक संघर सभापति लोकनाथ पाणी और संपादक देवेंद्र साहू सूचना दैछन्ति। राज्य रे 70टी बस मालिक संघ निष्पत्ति मानिबे सरकारको आलोचना सफल होइतिबा कुहा जायछि। हेले सरकार लेखिकी देउ नाहंती काहेकि एहा भितरे की रहस्य अछि ओडिसावासी जानिबा दरकार बोली संघ सांबादिक सम्मेलन करी कहिछि। अन्यपटे ड्राइभर महासंघ धर्मघट को आउ समर्थन जणाइबे नाही कटक घरोई बस मालिक संघ। धर्मघटर समाधान हेउ नथिबारु बस चलाचल बंद रहितिबारु मालिक क्षति सहुचंती। यात्रीको यातायात बाधाप्राप्त होइतिबारु एहाको मध्ये नजरकु नेछि बस मालिक संघ। तेणु आजिठारु घरोई बस चलाचल आरंभ करिबाकु संघ निष्पत्ति नेछि। परवर्ती खबर मासे हेला पड़ी रही मुख्यमंत्री हेलिकप्टर जगी रही पुलिस और अग्निशम विभाग कर्मचारी। मासे होइगला केन्द्रापड़ा ऑटोनोमस कॉलेज पड़िया रे अटकी रही मुख्यमंत्री हेलिकप्टर जगी रही पुलिस और अग्निशम विभाग कर्मचारी। गत जून मास 9 तारिख में मुख्यमंत्री मोहन माझी केन्द्रापड़ा गस्तर जाई त्रिरंगा यात्रा रे जोग देइथिले। परे सर्किट हाउस रो एक समीक्षा बैठक करथिले। हठात दिन प्राय 3टा बेले प्रबल वर्षा घड़घड़ी होइतिला। वज्रपात रे हेलिकप्टर पंखा नष्ट हो जाइतिला। फଳରେ मुख्यमंत्री कार जोगे केन्द्रापड़ारू जाइथिले। दिल्लीरू टेक्निकल टीम आसी हेलिकप्टर को मरामती करिबे बोली सूचना रहिछि। एते जाए प्रशासन पक्षरु कोनोसी प्रतिक्रिया मिली नाही। सुरक्षा दृष्टिरू हेलिकप्टर को 24 घंटा पुलिस और अग्निशम विभाग कर्मचारी जगी रहिचंती। अन्य पक्षरे ऑटोनोमस कॉलेज पड़िया रे हेलिकप्टरटी अटक रहिबा जोगु नाना समस्या उपजुथिबा अभियोग होइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर बाईपास प्रकल्प को अनुमोदन मिलिबो। 110 किलोमीटर पई खर्च हेबो 8300 कोटी टंका। भारत सरकार ओडिसा रे एक बहुमूल्यमूलक आधुनिक प्रकल्प को अनुमोदन पई प्रस्तुति हेउचंती। 110 किलोमीटर लंबा एही 6 स्तरर ग्रीनफील्ड कैपिटल रीजन रिंग रोड प्रकल्प पई 8300 कोटी टंका खर्च हेबो बोली अनुमान करा जाउची। एही गुरुत्वपूर्ण प्रकल्प खोर्धा भुवनेश्वर एवं कटक को सुनिश्चित ट्राफिक प्रभाव सहित जोड़िबो एवं वर्तमानर समय संक्रांत समस्या को कम करिबो। परवर्ती खबर 2 घंटा हॉस्पिटल रे रहिले भी करि परिबे इंश्योरेंस क्लेम। शेष होला राति सारा रहिबार शर्त। स्वास्थ्य बीमा दाबी करिबा पई 24 घंटा पई हॉस्पिटल रे भर्ती हेबार शर्त एबे शेष होईछि। अनेक बीमा कंपनी मात्र 2 घंटा पई हॉस्पिटल रे रहिथिले भी मेडिक्लेम देउछंती। नूतन युग चिकित्सा सहित प्रजुक्ति विद्यार हेउतिबा परिवर्तन सहित ताळ देई एही परिवर्तन करा जाईछि। पूर्वरु स्वास्थ्य बीमा दाबी करबा पई जणको 24 घंटा पई हॉस्पिटल रे भर्ती हेबाकू पडुथला, किंतु एबे एहा घटिबो नाही कारण अनेक बीमा कंपनी एबे एही शर्त को ग्रहण न करी मात्र 2 घंटा पई हॉस्पिटल रे भर्ती हेले मध्य दाबी करिबार सुविधा प्रदान करूछंती। गणमाध्यमर एक रिपोर्ट अनुसार पॉलिसी बजार स्वास्थ्य बीमा मुख्य सिद्धार्थ सिंगल कहिसंती जे गत 10 वर्ष मध्य चिकित्सा विज्ञान उन्नति चिकित्सा एवं अस्त्रोपचार उपाय को संपूर्ण परिवर्तन करिछि। एहा हॉस्पिटल रे रहिबार समय सीमा को मध्य ह्रास करिछि। पूर्वरु मोतियाबिंदु ऑपरेशन केमोथेरापी पई राति सारा हॉस्पिटल रे रहिबा आवश्यक थिला। जे चिकित्सा प्रजुक्ति विद्या एते आगको बढ़िछि जे एसबु केवल घंटा रे होई जाउछि। एहाकु दृष्टि रे रखी अनेक बीमा कंपनी सेमानकर पॉलिसी रे 2 घंटार हॉस्पिटलाइजेशन मध्य कवर करूछंती, जहा द्वारा निश्चित करा जाय परिबो जे केवल हॉस्पिटल रे राति न रहिबा कारणरू पॉलिसीधारी को दाबी प्रत्याख्यान न हुए। एहा परवर्ती खबर चलित मासरे राशन अधिकारी को मिलिबो गहम। ओडिशार राशन अधिकारी पई एक खुशी खबर। खाद्य और जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र घोषणा करिसेंती जे चलित मासरे
ମାସରେ ରାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗହମ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଗହମ ତୁରନ୍ତ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଗହମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ରାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିତରଣ କରାଯିବ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗହମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ତାହା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଗହମ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଗହମ ପ୍ରତି ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବସ୍ ଉପରକୁ ଗୁଳି, ପରିଚୟ ପଚାରି 9 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ପାକିସ୍ତାନର ବାଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏକ ବସ୍ ଉପରକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ବସ୍ରେ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରିଚୟ ପଚାରି 9 ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ସଶସ୍ତ୍ର ଲୋକମାନେ 9 ଜଣ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ପରେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଦେଶିକ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପାତ୍ର ସାହିଦ ରିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବସ୍ରୁ ଅପହରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରାତାରାତି ପାହାଡ଼ରୁ ଗୁଳିକ୍ଷତ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ନାଭିଦ ଆଲମ କହିଛନ୍ତି କେହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦାବି କରିନାହାନ୍ତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ବାଲୁଚ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଅତୀତରେ ଏପରି ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତିକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କାର 3ଟି କିସ୍ତିରେ ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୁଏ। ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ 19ତମ କିସ୍ତି 24 ଫେବୃଆରୀ 2025ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି 18 ଜୁଲାଇ 2025ରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ଦିନ ବିହାର ମୋତିହାରୀରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। 20ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି ସରକାର ଇ-କେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛନ୍ତି। ଇ-କେୱାଇସି ବିନା କିସ୍ତି ଅଟକି ଯାଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର 3ତମ କିସ୍ତି ଆଗାମୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର କୌଣସି ବି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ଭେ କରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିବେଚିତ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବନି ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସେନା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଛି ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେନା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେନା ଦଳ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ରାଜଧାନୀରୁ ପ୍ରାୟ 40 ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ଧରି ସେନା ଦଳକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଖବର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।